শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলপাড়ায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। বাড়িতে রাখা লক্ষাধিক টাকা ও প্রায় ৯ ভরি সোনা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ২০ এপ্রিল চন্দন সাহা ব্যাংক থেকে বেশ কিছু টাকা তুলে বাড়িতে রাখেন। সেই টাকা কাউকে পেমেন্ট করার উদ্দেশ্যেই ঘরে রাখা ছিল বলে পরিবার সূত্রে খবর। অভিযোগ, বিষয়টি কোনোভাবে টের পেয়ে যায় চোরেরা। এরপর গভীর রাতে পরিবারের সকলের ঘুমের সুযোগ নিয়ে বাড়িতে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। চোরেরা ঘর থেকে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং প্রায় ৯ ভরি সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক চন্দন সাহা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। তদন্তে নেমে আশেপাশের একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। এরপর গত ১০ মে রবিবার চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী দীপক দাস ওরফে ক্যাপাকে। পুরো ঘটনার তদন্ত সে আমাদের কাছে কনফেস করে এবং তার কনফেশন অনুযায়ী আমরা তার জবানবন্দি অনুযায়ী তার কাছ থেকে ৩,৭০,০০০ টাকা এবং বেশ পুরো গয়নার যে সেট চুরি হয়েছিল, যেটুকু এফআইআর ছিল, সেই গয়নার পুরো সেট আমরা রিকভার করি এবং তার সঙ্গে এটাও জানতে পারি সে কিছু টাকা কোথাও কোথাও খরচাও করে, সেগুলো আমরা মানি ট্রেল বার করার চেষ্টা করছি। আশা করছি আগামী দিনে টাকার পুরো অংশটি আমরা পেয়ে যাব। এবং দীপক দাসকে আমরা রিমান্ডও নিয়েছিলাম এবং এই চুরিটা একটা বড় চুরি হয়েছিল শহরের বুকে। সেই চুরিটা আমরা এইভাবেই ক্র্যাক করতে পেরে আমাদের অবশ্যই ভালো লাগছে এবং আমরা এটাই বলতে চাই আমার শিলিগুড়ি জনগণকে যে আমরা প্রতিটা ক্রাইমের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে ভিজিল্যান্ট, একই রকমভাবে আমরা সেগুলোকে পার্সু করছি। আশা করছি আগামী দিনে বাকি সমস্ত ক্রাইমগুলোকে আমরা এইভাবে ক্র্যাক করতে পারবো। সিসিটিভিতে একাই পেয়েছি আমরা এবং আমাদের সঙ্গে যেটুকু জীবনবন্দি পেয়েছি একাই তাকে পেয়েছি, কিন্তু আমরা আরও বেশি পরিমাণে ইনভেস্টিগেট তদন্ত করছি। আমার মধ্যে হয়তো অন্য কোনো নামও আসতে পারে। উই আর অলসো ভেরি মাচ অ্যালার্ট। এর ক্রাইম রেকর্ড আছে এবং এই ক্রাইম করে, একই রকম ক্রাইম করে এবং সেটাই খবর পেয়ে আমরা তাকে ধরে ফেলতে सर, इसका चोरी करने का तरीका कैसे है? किस तरीके? हाउस थेफ्ट का नॉर्मल तरीका जो होता है, जो घर में घुस का ताला तोड़ के घुसना, उसका रेकी करना 2-3 दिन पहले, उसका चेक में देख लेना कहाँ पर खाली रहता है, कहाँ पर खाली नहीं रहता है, घर में कौन रहता है, ये सब इसने किया है। तो रेकी भी किया है, इसके ऊपर एग्जीक्यूट भी किया है। হাউস থেফটই আছে। আমাদের টাকা ৩,৭০,০০০ পেয়েছি, গয়নার পরিমাণটাও প্রায় মার্কেট দরে হয়তো ৭-৮ লাখ টাকা হবে, সেটা রিকভারি তার কাছ থেকে হয়ে গেছে। सर, इस घटना के শীতলতলা জায়গাটা তো उसको पकड़ने के लिए तो ऐसे चल रहा है काम, सब भी पकड़ जाएगा कुछ ही दिनों में। सर, सीसीटीवी एक समस्या है। सीसीटीवी को लेकर कोई आप लोगों का प्लानिंग है शहर में? सीसीटीवी के लिए हम लोग एक टारगेट लिया है पूजा तक। एडीसी है उसके ऊपर, इसको नीचे एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का टीम है और थाना से भी ये लोग 2-3 करके लेके एक अपना लोकल नेटवर्क वाला टीम भी बना लेगा जो लोकल में काम करेगा। सर, लास्ट मैंने ये जो काम करेगी इसका मेन ये नया एसओजी भी आप लोग पहले तैयार किए थे, फिर डीडी भी आप लोगों के पास है। नारकोटिक्स लाने का ये मेन उद्देश्य आप लोगों का क्या है सिलीगुड़ी शहर में विशेष रूप से? सिलीगुड़ी में नारकोटिक्स का ये जो प्लान हमारा है, इसलिए क्योंकि सिलीगुड़ी एक ईस्टर्न वही नॉर्थ का गेटवे भी है, तो नारकोटिक्स यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर थाना में हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी थाना में बहुत सारे काम रहते हुए ये भी एक पार्ट ऑफ वर्क हो जाता है। अगर एक फिक्स विंग रहने से क्या होगा, उसका फोकस रहेगा 100%, तो मुझे लगता है कि इसमें से अच्छा मुझे ये मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। सर, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ड्रग्स फ्री सिलीगुड़ी शहर का एक नारा देकर चल रही है, तो वो मोटो क्या इसके नारकोटिक्स आने के बाद में सर पूरी तरीके से क्या सर कामयाब हो पाएगा? सर, ये तो फ्यूचर ही बता रहा है, मगर हमारा एम वही होगा। एक्चुअली वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट।